ya of course untungnya ada internet. Jadi gue coba Google aja, how can you travel for free? Bukan murah ya. How can you travel Dan for bisa. free? Dari semua travel hacks yang pernah lo bikin, what's the craziest travel hacks Craziest. you ever did? Yeah. Mungkin yang paling seru tuh biasanya yang spontan. Yang Okay. spontan dan murah banget akhirnya. I booked a first class seat from London to Rome. Tebak gue bayar berapa? Ini first class ya? Berapa? What's the greatest business lesson that you got in your business career? Business lesson. Iya. Yang lo nggak tahu sebelumnya ternyata gini ya gitu. Apa ya? Intinya nggak semua yang you plan will turn out the way you plan it. Intinya itu aja. Terus lo harus siap dengan segala macam Harus siap kemungkinan dengan ya? segala kemungkinan. Dan I think the best is to have an exit plan. Itu sih. So, you try your best, but you always have to prepare for the worst, right? Iya, iya. Uncertainty sih banyak banget ya. Uncertainty-nya banyak banget. Marian Rumantir, welcome to Segelas di Asumsi. Pangeran, thank you for having me. Antusias banget. Seneng deh gue mulai interview Gue gini. mau ini dong, harus merespon dengan energi yang sama. Sebenarnya banyak label yang bisa disematkan ke Marian, tapi tadi sebelum mulai dia bilang sebut aja entrepreneur. Entrepreneur. Tapi orang sebenarnya kenal lo sebagai seorang traveler kan, orang yang suka jalan-jalan. Terlihatnya kesannya, Iya. enaknya kerjaannya jalan-jalan. Well, gue nggak bisa komplain ya. I enjoy what I do. Memang awalnya bisnis CS Media dari traveling, dari hobi kan. Yang akhirnya menjadi bisnis. Ya udah jadi bisnis, udah jadi serius. Akhirnya harus day to day. Day to day. Dan Day to day operational kantor jadinya. betul. Dan setelah jadi kerjaan kan gak seseru itu juga sebenarnya. Apa tetap seru juga? Masih seru. Cuma beda challenges aja. Lo ketika memutuskan bahwa dari hobi jadi kerjaan tuh, apakah motivasinya adalah let's make a business out of this, atau kebetulan aja? Kebetulan aja. Jadi mungkin gue ceritain dikit ya. So waktu itu gue balik ke Jakarta tahun 2017. Itu kebetulan I was offered a role to run a startup company in technology, bikin loyalty programs. Ini member.id. Iya, member-ID, rewards programs lah ya. Kebetulan memang ini cocok banget sama hobi gue selama the last, I don't know, over 10 years, 15 years already, untuk collecting points. So I'm a travel hacker. Jadi orang dulu taunya hobi gue ada travel hacking, which is the art of collecting points and miles so I can travel for free. So I've been around the world flying business and first class, dan gue bayar bisa dibilang close to nothing. Okay. So this is what I was sharing when I was living in the US through my travel blog. Tapi ini lebih ke nulis ya, because I actually love writing instead of nunjukin muka gue gitu. Iya. So anyway, I got this offer, member ID. So I decided, okay, let's take this risk. Karena gue juga kangen juga untuk tinggal di Indonesia. I want to be closer to my in-laws and extended family. Of course di Indonesia, I already have established friends ya. Kayak Luna for example, yang banyak orang nggak tahu sebelum gue balik Jakarta adalah I've been friends with her for 20 years. Udah lama berarti And teman sama actually Luna really ya? close friends ya. Okay. Karena dia selalu pasti visit gue kalau gue lagi tinggal di Australia, tinggal di US gitu. Cuma dulu gue nggak begitu aktif social media aja. Jadi jadi no one really knows and I didn't really care gitu loh. Cuma kan sampai di Indonesia, of course the norm is, digital social media, updating people is a thing gitu. But anyway, actually it was Luna's idea to create a travel vlog. Jadi a few years in di Jakarta, Luna became a travel hacker juga ya by the way. Oh ya, oke. Jadi dia, akhirnya dia juga sama kayak gue suka collect points. Akhirnya kita suka redeem seat gitu kan to travel. Terus dia ide, kita mau bikin travel vlog aja nggak YouTube channel? Lo mau nggak bikin sama gue? I was quite surprised. Karena gue bilang, gue tapi orangnya nggak suka tampil loh di kamera. Gue suka nulis gitu. Nggak apa-apa, udah pokoknya kita bikin aja, let's use our travel angle gitu, and you can share your secrets gitu. Makanya jadilah Travel Secrets, TS kan. So we started vlogging, we didn't have any team, masih kamera sendiri, tau gak sih yang gini, yang kamera yang kecil banget itu kan. Terus Yang di flip gitu ini. Iya, yang kecil banget yang DJI ya, boleh lah ya. Bebas. DJI. Tapi ya with no expectation that people would watch, it's just ya udah let's try and upload a content. Terus gue pikir, let me try and offer to some of my clients and partners. Kebetulan memang ada banking juga. Ya gue tawarin sama salah satu bank yang kebetulan punya kartu kredit khusus buat travel untuk collecting points. Gue apply lagi. Gue reach out, gue bilang, Luna and myself, we just started this travel vlog. Would you like to support it? Karena gue bisa bener-bener
karena because it's really our passion to travel and using points, gue benar-benar bisa ceritain nih benefit kartu ini apa. Disponsorin. Terus ya udah disponsorin and we went to Europe, kita bikin awareness, kita bikin activation, terus ya udah terus gue merasa bisa ya ternyata bisa bisnis. Padahal tadi cuma pengen travel gratis aja. Kayaknya bisa diduitin nih, kayaknya bisa jadi bisnis. Oke. Terus pandemi dong 2020 because we started 2020. Lockdown and then I think we thought sayang banget ya kita jadi nggak bisa traveling, padahal tiap bulan udah ada plan gitu. So akhirnya because we're so close, Luna suka main ke rumah gue main ke rumah dia, akhirnya kita bikin City As Talks, the podcast yang sederhana itu dari living roomnya Luna. Nggak sederhana sih, tamu-tamunya gokil-gokil soalnya. Tapi settingannya sederhana lah, kan dari living room dan kita jongkok di bawah loh, lesehan. Lesehan dan untungnya teman-teman artis semua lagi pada free kan, nggak ada yang syuting, nggak bisa keluar soalnya kan. Mau nggak sih kita enter? Oke udah. So TS Talks actually help bring up the traffic. Akhirnya orang mungkin lebih tahu channel kita. Terus habis itu udah ada channel dikit, udah agak lega dikit nih lockdownnya, kita trekking yuk ke Sentul, kita lari di Kebun Raya Bogor yuk. Kebetulan waktu itu gue sama Luna lumayan adventurous ya, jadi kita juga agak berani. Mungkin ada orang yang mungkin memilih untuk diam di rumah 6 bulan, kita mungkin cuma tahan 3 minggu. Jadi tapi kan we're going outdoors, dimana kita nggak ketemu orang gitu loh. So we did that, kita kontenin. Ya udah jadi makin naik lagi trafiknya, karena orang jadi mikir actually we can do things outdoors without meeting people gitu kan. Ya, abis itu kita nggak lama dapat small investment from a company. Luna ini kalau dapat investment ini berarti jadi bisnis ya. Karena udah percaya di kita to operate this. Ya udah akhirnya kita pikir tapi nggak semua orang are into traveling loh. Some people are into sports, they're into dining, masak-masak apa. Ya udah akhirnya kita bilang let's rebrand this, karena let's treat it as a lifestyle aja, lifestyle channel. Ya udah akhirnya kita bikin program olahraga, waktu itu Sigi was the host, terus ada program masak, ada program hobi. So we just ask our friends yang mau nggak sih punya program, kita coba aja gitu. So it kinda evolve lah. Nah sekarang dari media production, now we get into agency, sekarang kita jadi community juga. So we kinda evolve in the last 4 years. Ya jadi sebenarnya kalau dibilang direncanain sih enggak. Kebetulan ada jalan. Kalau di mana ada kesempatan yang positif ya nggak sih? And I think we both have the same vision that if we have this platform, our duty is to educate, inform, and entertain, right? So Right. in a positive way. Of course. Jadi ya kita terusin aja selama masih dikasih jalannya, kesempatan, ya udah dijalanin aja. Keren banget. I wanna go nanti ke media business part, tapi selagi kita ngomongin traveling, so dari semua travel hacks yang pernah lo bikin, what's the craziest travel hacks you ever did? Mungkin yang paling seru tuh biasanya yang spontan. Spontan dan murah banget akhirnya. So one time ada my friend, actually Andini. Andini kan? Hai Andini. I was living in LA. Terus Andini bilang, Mer, gue tuh ada kawinan di Itali. Gue bakal kesana sendiri. Lo mau nggak join gue di Itali? Not go to the wedding, but to have a vacation together gitu. Oke, coba bentar ya, gue cek poin gue dulu. Banyak kok poin gue. So I just booked, itu kayak impromptu. I booked a first class seat from London to Rome. Tebak gue bayar berapa? Ini first class ya? Berapa? Tebak dong, ini nggak seru kalau first class. First class kan mahal ya harganya, mahal banget. Pokoknya kalau if you were to buy the seat, it would be $6,000 if you were to buy it. $6,000. Dari mana? Dari Jakarta kah? Dari LA, ke Rome. LA ke Rome, oke. So how much did you pay? $5. $5 saja. Gue tadi mikir kayak 2 juta, 3 juta, ini $5. $5. Oke. $5. So itu si Andi ini waktu gue kirim, ini gue udah bisa nih dapat seat, I only paid $5. Terus dia kayak langsung what gitu. Well, you gotta How come? You gotta learn what I do. So gue tuh paling suka belajar tentang life hacks, right? So kebetulan yang travel hacks ini awalnya adalah I was living in LA, terus gue kan I went from one business to the other, gue banyak lah gue coba-coba, terus gue akhirnya di LA itu gue punya 2 anak, so I had to take some time off work. Of course my income jadi nggak stabil kan, jadi I had to rely on my husband for a certain period of time. Terus gue bilang, gue nih capek ya, gue pengen liburan. Cuma budget kita terbatas gitu. Jadi ya udah, ya of course untungnya ada internet. Jadi gue coba Google aja, how can you travel for free? Bukan murah ya. How can you travel for free? Nah, surprisingly, well not surprisingly, because at the time I was new, di US, Australia, Eropa itu
very common to travel hack. Nah, travel hack itu kan ngumpulin poin kan. Ngumpulin poin itu kan sebenarnya dari behavior kita sehari-hari. Dan di Indonesia dari dulu juga sebenarnya udah bisa jadi travel hacker. Cuma there's no education about that. Jadi when we talk about travel hacking kan itu rewards programs. Rewards programs itu dari dulu udah ada, dari kartu kredit, dari airline, dari hotel, dari shopping, right? So I started reading people's blogs. Di US tuh udah banyak banget blogger-bloggernya. Belum video ya, ini belum masuk video, masih tulisan. Jadi setiap hari gue bacain artikel orang, tulisan orang, kayak mungkin orang baca Bible ya. Gue gak baca Bible ya, gue baca travel blog. So yeah, it was a religious thing for me to read before I go to bed. Ya udah, intinya gue cuma bilang, okay, so I just need to know my goal. Where do I wanna go? At the time gue belum pernah ke Eropa waktu gue tinggal di situ. Let's try and find London. Okay, if I want to go to London and want to fly for free, what should I do? Ada tuh, jadi ada banget. Okay, if you want to fly to London, ada pocketnya nih, ada rewards program yang ini. Okay, terus gue lihat, terus gue ngecek kartu kredit points gue and my husband. All this time kita nggak pernah pakai, dan itu banyaknya minta ampun, kayak sampai jutaan kalau di total ya. So a lot of people don't realize when they have credit cards points itu kan bisa di redeem buat whatever it is, travel, shopping. So because I value travel very highly and I think luxury travel is very expensive, jadi gue ngerti juga gimana how to redeem points and use your points using the maximum value. Ada orang yang nggak suka travel, misalnya dia punya poin dipakai buat tuker blender, kan sayang banget ya. Padahal mungkin at the same value you can redeem it for a business class gitu. Jadi it's just about knowing the information and nggak boleh males cari tahu sih. Seorang banyak tanya ke gue, dipikirnya kesannya ini sesuatu yang aduh gue nggak bisa. No, I think everybody can do it. Maksudnya for me, I read it every single night. Gue baca 10 artikel kali sehari. So you just get your knowledge aja, you know the rules, you know how to do it. It becomes a behavior karena mostly kan dari kartu kredit ya. So you can actually get a lot of points without flying. Kartu kredit itu kan bisa buat bayar macam-macam, bayar groceries, bayar bill telepon, bayar bill listrik, things that you need to pay anyway, right? So pedoman gue adalah if I can earn 1 mile or 1 point out of every single dollar or single rupiah yang gue spend, I would do it gitu. Jadi nggak lagi gue pakai cash karena cash doesn't give me any rewards. Gitu. Jadi buat gue adalah it's just about a habit. Once you used to it, becomes autopilot. Karena mungkin gue udah tahu banget knowledge gimana ngumpulin poin ya. For me udah biasa. Dan lu masih tetap melakukan travel hacking masih, sampai sekarang today, ya? Until today. Itu nagih pasti kan? Oh, nagih banget. The moment you know how to fly a business for free, you don't know. Udah nggak rela bayar ekonomi. Jadi, I mean, I can even the last 3 months, gue sempat kemarin gue ke Jepang kan nonton Taylor Swift sama Luna. Berdua-duanya gue sama dia, kita redeem points, business class, bolak-balik. Terus kita sempat ke Singapura nonton Coldplay, itu Luna saking poinnya banyak banget. Nih Mer, points gue mau expire. Lo mau nggak gue redeemin business class? Oh mau. Ya udah. Akhirnya pakai pointsnya dia. So it becomes a lifestyle yang it's a hack gitu kan. I mean it's not like we're spending more. We know how to spend smartly and then afterwards. Jadi kalau gue liburan, gue tahu yang harus gue tabung. It's more on the expenses. It's not on the ticket gitu. Interesting. Gue udah sering mendengar travel hacking ini, nggak pernah melakukannya. The closest thing I ever done soal travel hacking adalah dulu zaman gue sering ke London, masih ada Garuda tuh Jakarta London ya, direct, lebih mahal daripada naik ke Middle Eastern. Tapi biasanya gue naik ekonomi soalnya kosong, and then lo bisa selonjoran nyampe London, tiduran di Garo itu doang. Nah, gue jadi itu aja udah seneng ya. Udah seneng ya. Padahal masih bayar tuh ya. Padahal ya Jakarta London. Oh by the way, gue juga aviation geek, so I actually like airplanes. I like airplanes, and gue so ada orang kan langsung I don't know if I can use the word. I get turned on looking at new cabins. Ada cabin baru tuh gue kayak, oh my god, I want to try that one gitu. And there's a group of us ya. There's actually a community of aviation geeks. Dan teman-teman gue yang emang geeky soal aviation itu kalau ngomongin pesawat bacot banget sih. I have a group chat di mana itu semua AV geek. Yang ini ada cabin baru, ini kayak pengen nyoba gitu. Jadi sorry, you were sharing Garuda at the time ada Jakarta to London. Dulu dia pakai pesawat yang gede tuh, yang ada first class. Itu it was actually quite a bargain to redeem it using Garuda Miles. Jadi banyak orang trying first class karena redeem. Murah, lumayan murah. Wow, oke. Karena apa namanya? Kalau gue tuh nggak suka terbang.
Masa? Gue gak suka terbang. I don't like flying. Bukan gara-gara ekonomi atau maksudnya dulu gue pikir gue gak suka terbang gara-gara gue naik ekonomi gitu kan. And then I try flying business, gue tetap gak suka. Karena gue merasa di ruang yang relatif sempit gitu kan, lama, berbelas jam gitu ya kalau kayak Eropa. Gue gak suka. Tapi kan ada orang yang actually enjoying. Gue kayak lu dan banyak orang kayak gitu kan. Yeah. Tapi dulu I was like you, kayak gue I didn't like flying when I didn't know how to travel. Waktu gue masih ekonomi. Ternyata I just don't like flying economy. Yeah. Saya kata, ternyata enak ya kalau bisa selonjoran. Dan semua orang bilang, I started enjoying it, and now I look forward to it. dan semua orang bilang kan, once you fly business lo pasti gak mau terbang ekonomi lagi kan. Iya. You will do whatever it takes untuk terbang bisnis gitu kan. Tapi gue masih terbang kalau jaraknya nggak jauh. If it's under 5 hours, I'm still okay. Kalau lebih ya, gue akan berusaha supaya bisa dapat hacksnya lah gimana gitu. Berarti lo udah nyobain terbang naik semua pesawat lah ya? No, masih banyak belum. Yang Dreamliner udah naik juga? Udah dong berarti ya? Apa? Dreamliner tuh, Boeing right? Yang gede? Belum. Itu belum ya? Belum. Masih banyak yang belum. Banyak banget. Banyak banget. Travel destination lo yang paling unlikely yang pernah datengin apa? Sudah pernah didatengin? Yeah. Maybe last year. So I celebrated my 40th birthday in Bhutan. Bhutan. Oh, yang kata negara paling bahagia sedunia. Apparently, ya. Apakah di sana orangnya pada senyum-senyum semuanya? Itu bener loh. Oh, beneran? Super baik, orang-orangnya friendly, nggak ada yang kelihatan stres. Padahal hidupnya super sederhana ya. Iya. And itu bukan kota yang super maju, nggak ada lampu merah sama sekali satu negara. Nggak ada lampu merah. Nggak ada lampu merah. Tapi ada mobil. Ada banyak mobil. Mobil banyak, truk banyak. Nggak ada lampu merah. Ya mungkin sederhana kali ya. Jadi disederhanain. Jadi ya nggak ada nggak ada kesenjangan yang gimana banget, even though raja dan ratunya of course hidup dengan mewah. Iya. Tapi ya Bhutan I think was surprisingly very memorable for me. Lo berapa lama di Bhutan dan how did you find it gitu, negaranya selain semuanya tampak ceria dan gembira? Bhutan jadi memang untuk kesana harus memang kita book everything in advance. Jadi hotelnya, guide-nya, karena Bhutan itu actually charge a tourist fee daily. Which is quite pricey. Tourist fee daily-nya itu $250. Ih, mahal. Yeah, so if you spend 5 days ya you times that by 5. Tapi ini semua biasanya udah ditawarin included in the hotel package. Jadi waktu itu gue kesana sama a group of close friends. Gue udah bilang, by the way ini akan semuanya paket, including makanan, transport, dia emang dijualnya satu paket. Dan di sana ternyata udah banyak luxury hotels ya. Jadi ya udah, tapi enaknya gitu, oke, pakai satu orang segini, everything's included. Jadi ya kesana ya paling siapin tip aja, and if you wanna shop or stuff. Tapi makanan included semuanya. Makanan enak? Makanan enak loh, enak banget makanannya, and healthy. Healthy and tasty. Oke, jadi yang belum pernah lo datengin, yang mau lo datengin tahun ini atau tahun depan apa? Oke, mungkin yang gue belum pernah tuh South America, countries in South America kayak Peru, Argentina, Chili itu gue belum pernah. Ke Patagonia, of course. Sama countries in Africa. Afrika juga belum pernah lo ya? Afrika gue South Africa juga belum pernah. Ya? Jadi masih banyak banget yang belum. Lo mostly going to mana ya? Ke Eropa gitu ya? Europe? Keseringan US sama Asia ya. US sama Asia gitu. Gue tuh random banget. Kalau gue tuh yang paling random yang gue datengin ya, itu Estonia. Oh, nice. Latvia. Ya, itu jadi Eastern Europe ya kebanyakan. Eastern Europe. Itu Baltic countries ya. Baltic countries gitu. Karena ya itu kan, Indonesian passport kan nggak gampang, terbatas banget ya. Makanya kita harus bebas visanya. What is the most memorable for you destination? Paling memorable? Ya buat gue, kan kalau banyak negara yang udah pernah lo lihat entah di film gitu ya, entah di buku gitu, lo ada gambaran lah. Gue pertama kali gue ke US tahun lalu, itu juga ada event yang Google YouTube actually, gitu kan. Tapi kan kita udah pernah lihat New York tuh kayak gimana kan, ya kan. Jadi kita ada gambaran gitu. Tapi kayak Estonia, kayak Latvia gitu, gue gak ada gambaran gitu. Bahwa negaranya ada loh negara kayak gini. Kayak Princess Diaries kan itu. Iya. Kayak di Princess Diaries. Itu gedung DPR-nya Estonia, gedung parlemen itu warnanya pink. Oh my god, so cute. Jadi seru lah, kita cocok deh ngomong sama orang yang suka jalan-jalan. Sebelum gue move ke topik berikutnya, jadi di sebelah sini kan gue selalu nanya sama yang gue undang, lo suka minum apa? Apapun yang lo suka akan kita sediain gitu. Apapun seberapa ribet ya sebenarnya. Tapi justru Marian tuh ngasih minuman yang menurut gue gampang. Yaitu air putih. Kita kasih pilihan yang sulit sekarang bagi Marian. Gue siapin banyak nih pokoknya berbagai macam brand. Itu intinya air putih is one of my favorites. Gue kalau ditanya sebenarnya minuman favorit gue banyak banget. Gue suka, tadi gue sempat mention, gue suka kelapa, gue suka kopior, gue suka avocado, gue suka teh gitu, kopi. Cuma
gue kan nggak mau merepotkan. And I think the safest answer to drink is water. Jadi ya udah. Jadi apa nih? Gue disuruh pilih mana yang kira-kira lo suka aja sih. Ini ya. Jadi tadi sempat nanya apakah ini sponsorin enggak lah, karena banyak soalnya. Dan ini kompetitor semua. Mungkin apa yang kita minum akan disponsori nih. Mungkin. Yang kita udah kenal. I let my guest pick. Oh gitu. Your pick tadi ini ya? Nggak bakal bilang lo dulu. Oke. Ya dari Aqua, Nestle, Lamineral, Ades. Actually gue udah semua pernah nyoba. Gue udah pernah nyoba semua. Yang gue belum pernah nyoba actually ini. Ya itu juga belum pernah nyoba sih. Let me try this one. Karena yang lain kan udah pernah ya. Sure, ini kan mungkin agak jarang nih. It's Korean technology by the way. Korean technology. Mungkin langsung ketarik mukanya. Langsung glowing gitu ya. Gue tuh nahan diri buat minum seberapa haus gue. Pakai gelas atau dari botol? Pakai gelas aja, biar elegan. Ya. Soalnya namanya segelas bukan sebotol sama caranya. Oh iya, kita minum di gelas. Jangan lupa kita recycle ya. Oh. Oke. Gue mau ngajak cheers, cuma kayaknya air nggak boleh cheers ya. Nggak boleh, emang ada pantangannya? Nggak boleh ada. Oh iya, nggak boleh. Gue nggak tahu tuh, coba. Anything but water. Anything but water. Water nggak boleh. Oh, oke. Kenapa? Percaya nggak percaya? Percaya nggak percaya ya? Oke. Air nggak boleh di-cheersin, oke. Bad sex. Bad sex kan ya? No, it's true. Gue sering lagi ini cheers pakai air. Gimana hasilnya? Gini Mak. Enak. Air lo. Gue kerasa ada rasa gochujang gitu nggak? Oh, lo kayak lagi maskeran rasanya. Gue mau ngomongin soal media sekarang. Ini kan kita sebagai sesama orang yang bergerak di bidang media. Lo ngelihat media bisnis gimana sih? Sejujurnya kalau gue ngelihat ya memang kan disruption-nya kan cepat banget. Iya. Dan banyak orang bilang bahwa ya media as we knew before nggak ada lagi sebenarnya. Betul. Ya entah lo harus barengan jadi agency, jadi EO, ya kan. Model bisnisnya kan berubah. How do you see it sih the media industry? Kalau gue ngelihatnya ada dua part ya. There's media and there's content creation ya. I think content creation will always be the king. It's just a matter of platformnya yang mana. Yeah. For example, mungkin zaman kita growing up, it was radio or TV and magazine, right? And then as time goes by, tiba-tiba ada social media, ada YouTube, ada segala macam. Jadi, tapi kan itu sama sebenarnya. Tetap bikin content creation, right? It's just the media yang berubah. So I feel like media akan selalu ada. It will always be powerful. It's just that I think ya tadi katanya lo bilang juga, it's not easy. There's too many options. Anybody can start a media. Of course, to make it sustainable and to maintain it, it's not easy. So not easy at all. Oh my God, not easy at all. Karena the dynamic of the business kan juga you have to be very adaptable ya, very adaptable, very flexible. Kalau kita ngelihatnya kita ngikutin, audience yang kebetulan udah target market kita itu pengen di reach seperti apa. Dia pengen kita communicate and serve information seperti apa. Yang kedua adalah jadi kita harus serve our audience, and second we have to serve our brand partners kan, because that's where the revenue comes in. Jadi itu juga kita harus adapt dengan gimana apa yang lagi pengen dikomunikasiin oleh brand partner kita. So we're basically in the middle kan. As a media we're always in the middle gitu kan. How do we serve this to there and how do we make them happy? True. From engagement perspective and from sales perspective. Jadi mungkin ada orang mikir kan seru lagi bikin konten. Seru sih. I'm not complaining. Cuma there's a lot of effort and process that we have to put in, right? Jadi I think ya itu menurut gue juga to survive is not easy, but I'm quite hopeful. I'm very hopeful, I'm very optimistic just because that we always need it anyway. Kita juga konsumtif in media. We always need media to stay informed. And I think nggak tahu ya, kadang-kadang juga gue ngobrol sama orang yang punya media, dia selalu bilang, tapi media itu ada ceilingnya. There's a limit to it. Betul juga. Cuma that's why you have to diversify juga what kind of products and services that you create, right? Harus ada added value lah gitu. And you stay true to your brand, you stay true to your brand DNA, to what you believe in, and I think kita lihat aja gimana. Yang penting stay positif aja. Gue mau quote lo, ada sebuah postingan LinkedIn follow, and then I quoted you, business survival tips. The key is to have the right partners, the right support system,
who will help you and always find opportunities. Lo ada cerita nggak soal finding the right partners dan apa yang terjadi kalau lo nggak finding the right partners? Oh itu benar. I think it's key. It's definitely key. Gue juga sebenarnya jujur aja gue waktu gue kuliah, I was not born in a family of businessmen or businesswomen. Both of my parents are professionals ya. Jadi they work in a company, tapi mereka memang meniti karir dari awal sampai akhirnya mereka menjadi senior lah di company itu. So honestly selama gue growing up selalu dibilang ya udah you go to a good school, you get good grades, you get into a good company, ya kerja di bank lah, kerja di consulting, kerja di apa kayak gitu. Basically gue dari dulu tuh udah selalu dengar, okay, when you start a business only 1 in 10 will survive. Kayaknya kalau gue lihat sekarang only 1 in 100. Yes. Iya kan, will make it. Yes, will make it gitu. Yeah, Jadi dulu zaman dia 1 out of 10. Now I think for us 1 out of 100. Jadi it was not something in my mind yang I don't think itu bukan jalan gue. Jadi nggak pernah tuh. Tapi so after I graduated my college, gue juga sebenarnya kerja di bank. Kerja di bank. Sesuai dengan arahan Dimana? orang tua. Di bank di Jakarta. Di Jakarta. Gue sempat kerja di Jakarta 2 tahun. Okay. Terus ya udah, and then gue kan tipe orang yang cukup adaptable ya. So I adapt to my situation, my personal situation, and the market situation. Gue waktu itu ngambil resiko pertama kali setelah gue punya anak. Kebetulan gue itu kerja di luar negeri, di bank di luar negeri. Dan gue you're a banker before? I was actually a marketing marketing specialist in the bank. So gue tinggal di luar negeri, gue punya anak pertama gue. Of course kalau belum punya anak, life is rosy. Setelah punya anak, gue harus balance ngurusin anak gue, drop dia di daycare, gue ke kantor, gue harus masak, so it was a lot of things that I had to deal with. Kebetulan waktu itu di Australia, di Melbourne, gue capek banget. Setelah gue hitung-hitung kos gue mahal banget, bayar daycare was so expensive, gue harus bawa naik mobil, bayar bensin. Terus akhirnya gue bilang with my husband, is it okay if I quit my corporate job, but this is gonna be a risk, karena gue udah nabung uang. Mungkin gue buka bisnis aja, jadi gue bisa ngatur waktu gue sendiri gitu kan. Dan waktu itu kebetulan ada suaminya teman gue memang baru pindah ke Australia. Gue juga mau bikin bisnis, kita bikin itu F&B, gue buka Japanese restaurant. Di Jakarta? Di Melbourne, di Australia. Okay. Karena gue pikir I need to be able to set my own time. Oh boy, bikin bisnis ternyata 24 jam ya. Dan lu bikin F&B bisnis nggak pernah experience di bidang F&B? No experience whatsoever. Itu gue hampir nyerah loh 6 bulan. 6 months in, obviously when you build a business you don't see profits immediately. Yes. Gue nggak biasa. Gue biasa digaji tiap bulan. Gue biasa tahu I will get this amount of money. Gue udah tahu gue bayar bill dari mana. So ini tuh benar-benar the first 6 months I have no income gitu. Terus gue bilang sama partner gue ini, kebetulan partner gue ini udah biasa bikin bisnis. Dia bilang, Marian, if you want to do, kalau lo pengen pursue business, you have to stay patient and persistent gitu kan. Tapi gue nggak tahu, gue kayaknya nggak kuat. I need my monthly income gitu. Untung gue dengerin dia ya, dan gue cukup sabar. Ya akhirnya memang itu baru kelihatan ada profit, baru kelihatan akhirnya gue digaji bulanan. So itu salah satu contoh di mana when you have the right partner, when you are feeling down atau lo butuh teman diskusi, and kebetulan ini orang melengkapi what you don't have, that's where having the right partner is key. Gitu. Gue nggak pernah punya working partner yang kebetulan nggak cocok. I always know that I have to find someone who is the opposite of me, gitu. Karena ngapain gue cari orang yang exactly like me? Karena ngapain nggak saling complementing kan? So I think that's key. Mungkin kalau salah partner kerja nggak pernah, cuma mungkin salah partner investor mungkin okay. Itu mungkin ada gitu. Cuma so far I think I've been blessed. My Member ID juga I have the best working partner. Dia juga completely the opposite of me, very good at analytics and data segala macam, very introvert, cocok. Gua sama Luna juga I think even though we are alike in terms of passion, we're two very different people. Her experience in the media, entertainment, and creative itu benar-benar complementing what we do in TS, and then my background comes from the business, the marketing side, operational gitu loh. Jadi kita nggak pernah nabrak gitu loh. Jadi that's why I think having the right partner really helps. Yeah. Jadi Member.id sama TS tuh sekarang udah jadi satu gimana? Enggak, emang pisah. Oh masih terpisah. So semenjak gue bikin TS, gue akhirnya I step down as the CEO Member ID. Akhirnya partner gue jadi CEO. So I'm just helping him di belakang dia aja. Gitu. I see. Okay. Lu tuh pernah punya bisnis yang fault nggak sih, yang didn't make it? Of course. Nggak semua itu sukses. Of course, can you share story? Apa ya? Jadi gue itu waktu di Melbourne itu gue punya bisnis pertama gue untungnya waktu itu
finally masih ada ya by the way sampai hari ini. Oh, ya? Until today. Tapi gue jual ke temen gue. The Japanese restaurant. Oh, the Japanese We restaurant were masih the jalan? first Japanese fusion restaurant in Melbourne. Di mananya Melbourne? South Yarra. Oke. South Yarra. South Yarra. So masih ada sampai hari ini yang ngeran temen gue. Gue jual ke dia. So kadang-kadang gue suka terharu sih. That was my first business dan masih ada gitu loh. Tapi waktu bisnis udah berjalan, of course kan gue pikir okay, I need to find another thing to make extra income. Gue coba macam-macam, gue coba real estate. Gue bayar sekolah, so I know about real estate. I have license to sell. Karena waktu di Australia itu orang-orang agen real estate tuh kaya-kaya ya, kelihatannya sih kaya-kaya ya. Which is true. I think when you're very good, you actually make good dollars. Dan kayaknya banyak orang Indonesia jadi agen real estate. Banyak. Di Australia kaya-kaya kan? Banyak. Jadi gue pikir, I think maybe that's one way, because it's proven to be successful gitu. And I like selling. I actually love houses. I love residential housing. Gue belajar. Terus tadinya gue mau inilah sama temen gue develop tanah apa segala. Tapi not using my money ya. Jadi we find investors, we develop, we jual gitu. Cuma mungkin itu bukan jodoh gue, jadi itu gue agak rugi dengan segala investment gue. Terus sempat juga I was expanding my F&B business, sempat buka yang kedua, mau buka yang ketiga, udah invest segala macam, ternyata permitnya nggak dapet. Terus akhirnya gue agak capek dengan Australia karena mereka itu memilih untuk grow-nya sangat pelan. I have an Asian blood, so I'm quite aggressive. Hustling. Jadi gue ngerasa kayaknya nggak cocok nih culture negara ini sama gue gitu. And then I went to the US, so I moved to the US to expand my F&B business. Oh, wow, okay. Jadi gue buka di LA. It was fine the first 1 year, tapi lama-lama the rent prices went up. Terus mungkin ya itu, I didn't have a partner to run it with me. Itu yang gue ngerasa, ternyata gue gak bisa sendirian. Gitu. Karena when I needed someone to tackle problems tuh gue gak ada tektokannya. Terus gue punya anak lagi yang kedua. Makin ini lagi, gue waktu itu ingat anak kedua, gue cuma cuti maternity leave 2 minggu ya. Cuma 2 minggu? Abis C-section. Wow. Terus langsung kerja lagi abis itu? Kerja lagi, dan anak gue I have no nanny, right? So I have to bring my kid in a stroller. Jadi itu menurut gue itu one of my investment yang didn't turn out the way it should be. So I decided to sell it. Untungnya di sana kalau aset you can sell, but jualnya agak rugi lah gitu. So that folded. Gue juga sempat bikin apalah, ada online ini, online itu, ya banyak lah kiri kanan. Cuma ya for me I have no regrets ya, because ya itu yang bikin gue jadi pikir gue udah pernah gagal, ya udahlah kalau gagal berikutnya pasti bisa apa lagi gitu. Makes you more resilient ya. Menurut lo orang yang merasa bahwa semua orang bisa jadi entrepreneur atau nggak semua orang bisa jadi entrepreneur? Nggak semua orang. Nggak semua orang. I think some people are bukan born ya. Some people itu mentalnya memang nggak bisa kerja untuk orang. Jadi mereka, gue gak bisa kerja buat orang, jadi mau gak mau I have to make it. Kalau gue to be honest, I don't mind lo kerja buat orang. I don't need to be CEO gitu. Lu juga mikir gitu sih. Kayaknya enak juga ya punya bisnis sendiri ya. Gitu. Tapi setelah dipikir, enak juga terima gaji bulanan ya. Gue ngerasa, I think gue untungnya, gue udah pernah ngerasain kerja dari as a fresh graduate. Lo benar-benar meniti karir. You know how to work with people. You know how, apa sih rasanya jadi karyawan. Apa sih rasanya, you know, you don't have much authority and ini. Cuma ada orang yang habis lulus, ada yang berani gitu bikin ini, bikin itu. Ada banyak yang sukses, banyak yang gagal juga. So I'm not saying don't do it. I'm just saying ya pikirin lagi lah. Make sure you are ini. What's the greatest business lesson that you got in your business career? Business lesson. Iya. Yang lo nggak tahu sebelumnya ternyata gini ya gitu. Apa ya? Intinya nggak semua yang you plan will turn out the way you plan it. Intinya itu aja. Terus lo harus siap dengan segala macam harus kemungkinan. Harus siap dengan ya? segala kemungkinan. Dan I think the best is to have an exit plan. Itu sih. So, you know, you try your best, but you always have to prepare for the worst, right? Iya. Uncertainty sih banyak banget Uncertainty sih banyak banget. Dan itu sebenarnya yang make or break a businessman tuh itu ya, businessman atau businesswoman itu ya. Yeah. So let's not say it as a failure, let's say it as a lesson. A lesson, right? A lesson. You also do sports ya, lari. Banget ya. Banget. Lo mulai lari umur berapa? Maksudnya udah dari dulu kah? Enggak sama sekali. So I enjoy running short runs biasanya. So before 2023, I like running 5K, 10K. Sebenarnya yang marathoner tuh sebenarnya my husband and our group of friends lah. So I always support my husband when he runs marathons di mana. Gue cuma jadi tim hore doang. But as I witness all these marathon runners, ternyata tuh nggak semua orang fit ya. Dan ada yang kakinya satu, ada yang buta, ada yang di wheelchair. Jadi
so many disabilities, but they decide that hey, I can run a marathon. Terus ya udah, so I decided tahun 2002, abis gue kebetulan masih di Chicago. 2022. Oh 2022. Ini gue baru running short yang short runs ya. Kebetulan gue lagi di Chicago nemenin my husband lari maraton udah selesai. Terus gue bilang, ini gue udah nemenin lo kayak 4 kali ada kali ya nontonin orang lari doang. Terus gue pikir, okay, why don't I try and sign up for next year, which is gue tertarik Berlin Marathon gitu kan. Terus gue coba sign up, kan it's ballot ya, you can daftar and it's like a lottery lah. Gue mikir, I say to myself, if I get this ballot, it means I have to run. If I don't, ya udah, forget about marathon. Karena gue ngerasa I don't need to run marathon in my life gitu kan. Maksudnya nggak ada yang suruh juga gitu. Dikira hidup udah gampang apa iyalah, gitu, ngapain sih sendiri. Dan gue selalu bilang ke suami gue, ngapain sih orang lari maraton, ngapain sih gitu. Because I know the journey of training journey itu kan gila loh, very grueling. Terus gue dapet dong ballot. Terus I know nggak semua orang bisa sehoki itu. Jadi gue pikir okay, I'm lucky enough to get this entry, I should run it. So ya udah, akhirnya gue mulai training for Berlin Marathon last year. And I already told myself, and I told all my friends, don't worry, this is gonna be my first and last. I just want to try once, I said, in my life that I've run a marathon. Ya udah dong. Terus lagi dong. Kok enak ya? Akhirnya gue lari. So 3 weeks ago I did the London Marathon. Yeah, and it was one of the best runs I've had in my life. Yeah. So much better than Berlin. Lo berapa lama latihan? Lo kan belum pernah maraton sebelumnya. Berapa lama latihan nih? Berapa bulan sebelum akhirnya lari maraton? Between 3 to 4 months. 3 to 4 months. Itu finish kan pasti? Ya maksudnya finish lari, ya harus finish. Harus finish. Gue berapa kali ditajakin maraton, gue gak merasa bisa finish, gak mau ikutan. I'm sure you can. Harus latihan dulu tapi harus. Training itu gak bohong ya, sama sekali gak bohong. Gila sih. Gue liat teman-teman gue yang lari maraton emang intensif banget sih latihannya. So many sacrifices that you have to make. Tapi satisfactionnya tuh once you finish a marathon tuh emang segede itu gak sih, sepol itu gak sih? Iya, sepol itu. Sepol itu ya? You feel this, namanya runner's high, right? Runner's high, Runner's high. So karena sebenarnya it's more the training. I actually went through the training okay. Karena kan sebenarnya the marathon is the training. The race is just a celebration of the training. Yes. Jadi kalau gue sih ngerasanya ternyata waktu training itu sesebel-sebelnya gue harus bangun jam 4 pagi. Kan gue suka, aduh gila ya gue harus bangun lagi, harus ini. Now that I don't have a program, gue agak kangen sih. Because it teaches you discipline. Yes. It teaches you commitment to doing something you thought you never could. And ya jadi sehat juga gitu. And you have a very healthy lifestyle. You sleep early. You start saying no to social events. Which ternyata gue happy aja. Gak ada masalah ya? FOMO, JOMO banget, joy of missing out. You wake up early. I get to finish a lot of things before 7 a.m. So it changes my lifestyle. Dan gue actually becoming more productive at work. So jadi bukan efek karena gue ke maraton. It affects my whole life. My whole life Your cycle. life routine yang berubah gila ya? banget, beda banget. Oke. Gue ya denger orang bangun jam 4 pagi aja gue udah pusing dengernya. Gak bisa. Selain itu lo juga golf? Golf juga. Golf actually. Udah lama? Golf. I was introduced to golf when I was in high school. I hated it. Terus gue stop golf. And then I started again pandemic. During pandemi. Gue baru main golf, baru banget. Kebetulan cewek gue yang ngajakin main golf, dia bisa, gue nggak bisa main. Let's play. Enggak sih, nggak mau sih. Gue nggak ngerti ini olahraga apa. Susah banget ternyata. Susah banget kan. Gue pikir dulu kan golf cuma mukul-mukul bola doang kan. Ternyata yang pukul, mending kalau kepukul bola aja, nggak kepukul bola itu kan malu banget. Any tips buat orang yang baru belajar main golf? If you so I play a lot of sports ya. If I were to rank my favorite sport, actually golf is number 1. It's not running. I can tell sih kenapa orang suka main golf. Karena gue aja gak bisa ya. Gue aja gak bisa. Tapi gemesnya tuh kayak sama nagih sih. Kayak pengen nyoba swing mulu. I think again golf is not for everyone. You actually have to enjoy it. You enjoy the process of dari gak bisa banget sampai lumayan bisa, terus tiba-tiba gak bisa lagi gitu. So it's very hard to be consistent. Tipsnya sih sebenarnya ya kalau emang baru mulai jangan langsung ke lapangan. Iya. And gak usah beli stick golf dulu, pinjam teman dulu aja. See whether you like it or not. Karena kan it's quite pricey ya. It is. So kalau gue suggest sih pinjam teman dulu, coba swing. If you like it, you get the feel. Get a coach so you get all the techniques right. Dulu gue inget my first club, gue kan orangnya nggak begitu peduli brand ya.
emang kelihatannya kayak gue gimana banget. Coba when people, oh lo iya, I don't really like to shop gitu. Orang kaget juga, kan lo suka enggak. So when I travel, I go to outdoors, bukan shopping. Anyway, sorry, back to my first golf club. First golf club gue, ini gue waktu itu lagi liburan di LA. Gue bilang gue nggak mau suruh beli golf club harganya $1,500 gitu kan. Itu mahal banget loh untuk someone who's probably not that great in golf gitu. Terus gue bilang with my husband bilang, you can buy second hand. Oh bisa, ya udah take me to ini golf store. Ternyata ada tuh golf club second hand buat cewek. Gue inget gue beli satu set harganya $150. Lo emang jago nyari murah-murah gitu ya? Life hacks. Tapi nggak merek ya, kayak merek merek Cina gitulah. Sorry ya. Cuma what I mean adalah it's not like Titleist atau tailor made gitu loh. Gue sampai lupa apa namanya, Cobra atau apa gitu. Pokoknya murah lah. Cuma karena gue pikir gini, tau gak kenapa? Karena waktu gue tinggal di Australia, I have a lot of friends who play golf, bule-bule. Dibandingin sama teman-teman orang Indonesia gue yang main golf, semua orang Indonesia wah merek ini merek itu, yang bule-bule kayak ke golf clubnya dari 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu sama tuh mainnya. Skillnya sama. So I thought, so it's not the golf club, it's you. It's always the man behind the gun kan. Jadi so my challenge adalah, how can I play at least at the same level of someone who has a nice golf clubs, at least gue mainnya sama. Itu gue akan bangga banget. So jadi for 2 years I used that my second hand golf club. Setelah gue ngerasa pede, gue ngerasa ini baru, akhirnya gue beli yang baru, yang sampai hari ini gue belum ganti, udah 4 tahun. Udah 4 tahun. Some people change every time there's a new club kan. Yes. Gue masih sama. Gue kebetulan nggak bisa main, terus diajakin ke golf course kan di Senayan tuh ya, apa boleh buat kan, ngikut aja gue kan. Ya tanah kecangkul-cangkul lah pokoknya. Dan itu kan ada lo sering main di Senayan gue yakin pasti kan. Sering ya. Itu kan ada hole yang deket ini kan, yang deket Akta sama Blackpone kan. Oh, ya kan. Gue udah mau turun tuh nggak di situ. udah kayak gue boleh stop sini aja, yang lain lanjut. Gue nongkrong di sini aja kayak. Lo berapa lama sih sampai jago lah, bukan sampai jago lah, sampai oke lah gitu. Nah ini untungnya waktu itu gue mulai pas pandemi. Waktu pandemi itu kan I had more time. Kita main hampir tiap hari loh. Ya seminggu bisa 3-4 kali. Ya again training, practice nggak bohong. So I think within a few months gue sampai oke, ini nggak malu-maluin lah. Gitu. A few months doang. Tapi kan lumayan sering waktu itu 3-4 kali seminggu. 3-4 kali seminggu ya. Di saat ya. golf course sepi banget. Gitu. Emang harus latihan terus ya. Harus apapun latihan. And itu you have to like it, I think. Iya. You have to like it. If you don't like it, stressful kan, it's a mental game. It's a mental game. It is. Katanya lo melawan diri sendiri kan kalau main golf gitu. And it's very interesting ya, you find out about people's character through golf. Iya. Ada ya satu orang yang, ini temen gue asik banget nih, cuma pas gue main golf, oh my god, I don't like this person. Aslinya keluar, kayak gue gak mau main sama lo lagi. Iya. Gue aja nggak bisa, terus tiba-tiba gue kena gitu, gue lagi ngedrive terus kena bolanya terbang gitu ya, tapi out sih, maksudnya kemana, udah happy buat gue sih. Yang penting bolanya melayang. Yang penting arahnya ya udah lah ya. Arahnya ntar dulu aja gitu. Oke. Nanti kita kapan-kapan harus ngobrol bareng ya. Lucu. Gue mau belajar dari orang yang relatively nggak terlalu lama main golfnya, tapi udah lumayan. Nggak lama. Ya oke lah. Enggak. Kalau orang mau bilang oke lah tuh biasanya udah jago tuh biasanya. Lo udah sering ikut turnamen-turnamen gitu? Sering. Udah jago berarti kan ikut turnamen. For fun. Not rank buat podium, cuma just for fun. Karena hadiahnya seru-seru loh. Iya benar. Hadiah golf tuh seru-seru. Makanya gue asik juga nih, sekarang suka pernah dapat handphone, pernah dapat apa macam-macam gadget-gadgetnya ya. Gue dulu merasa golf itu olahraga yang nggak jelas, sekarang masih nggak jelas sih, tapi harus kayaknya. Harus karena for business, for apa gitu. Nah itu sorry, ini yang harus ditekankan ya. Through golf, I get a lot of business. Exactly. So start playing golf. Iya, harus. Gue selalu merasa gini kayak mungkin kan kalau generasi sebelumnya kan tumbuh besar dengan olahraga dengan golf gitu. Gue merasa gue kan anak generasi PlayStation gitu. Maksudnya ketika generasi gue jadi bapak-bapak, kenapa nggak main PS bareng aja sih? Bener juga ya. Iya kan? Bener juga. Beda level. Sekarang kan kalau golf there's a prestige, right? Into it. It's a prestigious sport. Udah gitu. It's the best way to get to know your clients. Karena you're stuck in a golf course. At least kalau 9 hole aja udah 2,5 jam. 2,5 jam. Kalau itu bisa 3-4 jam kan, iya kan? Jadi gue udah tahu nih kalau gue ada klien suka main golf ya Cocok Pak gitu. Gitu. Okay. Harus belajar. Yang penting bolanya kena dulu. Anyway, Marian, thank you udah datang berkunjung ke Segelas di Asumsi. Thank you juga. Sukses semuanya. Gue sering ketemu Marian di event, nggak pernah ngobrol sepanjang ini sih. Seru juga ternyata. Nanti kita ngobrol lapangan golf. Pasti. Thank you so much for having me. Thank you. God bless. Thank you. Yes.